Vlog ta guys kay wako langaw. Okay. Okay guys, so wait sa. Okay guys. Sa bali nooy ka vlog ko i-post nila ko. Okay guys, so na din is YouTube no. So YouTube no. Stay tuned. Napod ni sa TikTok. I-post ni na ko sa TikTok. So, stay tuned. Good mo kaayo diha. So, kay para makatanaw mo. I-follow ko sa TikTok. Ang pangalan ko kay Queen Bangs. Butang na diha inigan sa video. Okay guys. So, kayo lingaw. Muna nag-vlog-vlog ka. Ikaw Uy, lami mo ka boss. Uy, gabi yun no. Lami. Actually guys, bago ra ko nahilanat guys. Very interesting. Pizza. So guys, there is Sayron, usahay mo, pili imuha or chicken solo? actually guys, nami song sa mas ani. Sayra, ay imuha, unsay imuha? Ay, Pili lang. pizza. Okay, so nakano sila so guys. Ayun lang na mine. Okay. Gaan gyapon mo guys, gaan mo na ko guys. Love to mo guys. Char. Okay guys, so wagit ko like actually wala na nagawas ako mga mega amigo pero lingaw duwa gabi ina. Actually kapuyo ra gid ko just balay. So yeah guys, see you in my next video.